Selamat malam manbandu kerina nandre bapa turang senina menjuah-juah ning kami manbandu kerinana. Ya bas berngi enda ema wari Kamis silanjutkan ke kelas ta ema eksposisi Injil Yohanes. Mari si puji Tuhan ta lagun tanggolit bas kolom komentar. Yesus disalibkan karena cintanya. Tuhan Yesus ia kudoni enda guna mati kayu persilang endar kiteken kelengna manbangku kelengna manbandu kelahna banci dat kita keselamatan. Sindekan kari 2 kali Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Merincuh ngekam dosa dundai i alam itu kan, maka banci dosa tanda i alami ema arkitekan Yesus dipakukan di kayu persilang. Mari si puji dengar Tuhan ta lagun tanggulit bas kolom komentar enda bahasa Indonesia ka mahkotailah raja hidup mulia bagimu. Dungkari lagu ta enda selanjutkan kelas ta eksposisi Injil Yohanes. Mahkotailah raja hidup mulia bagimu. Ingat mahkota durinya, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Mohon ku dimengertikan, kau mati bagiku. Ku mau bagaikan malaikat menjaga kuburmu. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Sulit sekali narik. Mahkotailah raja hidup mulia bagimu.
mahkota durinya, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Mohon ku dimengertikan, kau mati bagiku. Ku mau bagaikan malaikat menjaga kuburmu. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Ya, cuah-cuah man bantah kerinana. Damai Tuhan nusur man bantah. Bernyenda ema berengi si pemenaka bas minggu enda si benai sekolah Alkitab ta ema eksposisi Injil Yohanes. Bernyenda ngusuh kita ke pertemuan eksposisi Injil Yohanes si 74. Enda sesi berngi enda sope si bagi kata di bata, mari si pindo lias ate Tuhan toto kita gelah tuhu-tuhu i pasu-pasuna perjumpaan ta enda toto kita. Bapa kami sini surga, alu Muhammad reh kami ngadep man bandu. Arkiteken anak andu Yesus Kristus. Enggo brekendu mate guna kami. Enggo ngeluh pe. Merbahanca pang kami. Erlebuh Bapa man bandu. Berngenda ijagia kami. Mindo kami o Tuhan. Kam hadir alu kesah si badia, gelah na kai katandu atendu ibegi kami, banci tangkas ibegi kami. Cagai perukuran kami, pedauh pendahin si ilat. Setan iblis ibas gelar Yesus Tuhan kami, ndahu bas kami nari. Bagepe o Tuhan hambandu, si peseh katandu, lias atendu demi ia. Perukurna krina geluhna ikuasaindu, brendulah katandu man bana. Bungkus ia alu darahdu si badia Tuhan Yesus, babaku kayu persilangdu, kelah ijenari tuhu-tuhu, raskam ia nurikan katandu. Pasu-pasu tiap kami o Tuhan, bagepe sekali nari, peralatan jaringan, lingkungan kami peliharandu. Desken kami paksa enda, itimai kami pasu-pasundu, nusur man tiap kami. Sembah kami kam Tuhan kami Yesus, pas gelarandu kami ertoto. Amin. Bernyenda seh kita ku pasal 10 ayat 38b. Ya enda sioge kari lid tiga ayat sekariku pasal 10 siwa ayat 10:6. Ya. Jadi kita
si sembah kita ema di bata si tuhu-tuhu di bata si nepalangit rasdoni ema di bata si telu sada Bapa, Anak ema Tuhan Yesus, si Ruh Kudoni petandakan Bapa, ise nandai Yesus, ia nandai Bapa, ise ngalokan Tuhan Yesus, ia ngalokan Bapa, ise nulak Tuhan Yesus, ia nulak Bapa. Bagi pe kesahna si badia, enda ibrei kena man gereja, man perpulungan nemani gereja, ngajari gereja karena kata di bata, bagi pemberi kuasa man gereja guna ersaksi. Makana mon banci kita mindo man Bapa ibas gelar Tuhan Yesus, banci kita langsung ertoto ku Tuhan Yesus. Tapi lenga lid si idah bas pustaka si badia ertoto man kesah si badia. Arkiteken kesah si badia mesinampati kita ertoto. Enda membahas Roma pasal 8 ayat 16. Jadi ugang geluh bas pusuh ndu ibas kamar toto baciman Bapa, baciman Tuhan Yesus, sebabna Bapa ras Yesus sadakap. Maka nina Tuhan Yesus bas pasal 14 Yohanes ayat sada, ernalemlah man di bata, ernalemlah man bangku. Enda bertina Bapa di bata, ras Yesus sada, Yesus pe di bata. Enda mesi isuratkan Injil Yohanes. Makana ula kita lupa, makana Injil Yohanes isuratkan petandakan Yesus di bata, si ersada ras Bapa. Ise ngidah Yesus ngidah Bapa, ise teman Yesus teman Bapa, ise ngalokan Yesus ngalokan Bapa, janah ise sinulak Yesus tulak nape Bapa. Endama ibas Yohanes pasal 20 ayat 31. Nina, kai singgo isuratkan ibas kitab enda tujunna eme gelah kamte, maka Yesus kap anak di bata. Yesus anak di bata, eme Yesus ndai di bata. Canahna ia kap raja penampat si ipadanken di bata. Endama enggo nai nari ijanjikan, enggo nai nari ipadanken makareh ia. Canah berngi enda si oge uga proses pengadilan Tuhan Yesus, jana uga Pilatus breken hukuman man Tuhan Yesus. Enda menggenapkan tujunna reh ia reh guna jadi raja penampat bagi si padanken di bata. Maka kekristenan Injil penyalipan Kristus enda inti iman Kristen. Kristus si tersalib ndak ise iya. Uga iya isalib, engkai iya isalib. Janah kemenangan ibas kematian nari arah kekekenna endam jaminan lid pengampunan dosa, lid keselamatan, lid hidup kekal, endam membukti ia anak di bata. Maka bas kekeken Tuhan Yesus, Rasul Thomas ngaku, oh Tuhanku, oh di bataku. Tapi labolit kekeken, adi lengalit kematian. Canah kematian Tuhan Yesus, enda iputuskan Pilatus. Ia ipake di bata Bapa, berikan keputusan. Canah ibas berngi enda, sidah kari keputusan Pilatus. Enda keputusan Bapa sini surga. Seingat maka Tuhan Yesus diserahkan pemimpin Yahudi ku Pilatus, arkiteken pemimpin Yahudi. Itakna menurut Toratna labaci ia nalipkan Yesus. Ban hukuman salib lid bas pemerintahan Romawi. Bas kalak Yahudi hukuman mati benteri alu batu. Tapi kalak Yahudi
ban nembakna atena Tuhan Yesus, iukum alu hukuman salib. Tapi dibalik syekrina lit rahasia di bata, kedolatan di bata guna engkelengi kita. Berngi enda entaku oge alu meter-meter tapi alu tangkas mulai Yohanes pasal 10 alu ayat 30 alu B sekari pasal 10 siwah ayat 10:6. Judulna ibana ibas kitabku ijenda hukuman Yesus iputuskan hukuman mati. 30 alu B. Jenari darat ka Pilatus njumpai kala Jahudi Nina lalit kudat salahna guna ngukum ia. Tapi rikutkan kebiasaan i tengah-tengah ndu. Ibas tiap-tiap wari raya Paskah kupulahi sekala tahanan man bandu. Atendukin maka kupulahi raja kala Jahudi man bandu. 40. Jabab kala Jahudi alu sora si megang. Lang. Ulaya pulahilah si Barabas. Barabas mesekala pengerampok. Pasal 10 siwa ayat sada. Kenca bage isuru Pilatus prajurit-prajurit na ngeligas Yesus. Ibahan prajurit-prajurit tengkuluk duri. Cenari itama kena kutakal Yesus. Kenca bage ipake kenaman Yesus jubah si megara tua. Idihrina Yesus cenari nina tabi. O raja kalak Jahudi. Kenca bage iparapna Yesus. Ayat 4. Darat ka Pilatus sekali nari. Cenari nina man kalak sintrem nehenlah kubabayan darat kulebe-lebendu. Gelah idahdu. Maka lalit kudat salahna guna ngukum ia. Maka darat me Yesus si enggo make tengkuluk duri. Ras jubah si megara tua Nina Pilatus man kalak sintrem nehenlah enda me ia. Ngidah Yesus enggondarat nina imam-imam simbelin ras pengawal-pengawal alu sora megang. Pakukanlah ia ku kayu persilang. Pakukanlah ia ku kayu persilang. Nina Pilatus man kala babalah ia. Janah kamlah makukan ia ku kayu persilang. Aku lalit kudat salahna guna ngukum ia. Ngaloi kala Jahudi rikutkan undang-undang agama kami. Ia harus yukum mati. Sebab aku kena maka ia anak dibata. Magi kata biarna Pilatus. Mulihkan Pilatus kubas istana. Jenari nungkun yaman Yesus nina. Ijanarikin kam. Tapi lah ngaloi Yesus 10. Maka nina Pilatus man bana. Lakam gid ngaloi aku. Ingatlah, litkap kuasangku mulahi kam. Janah litpe kuasangku makukan kam ku kayu persilang. Ngalo Yesus, lalit kuasandu nang dangi aku. Adi lakin ibreken di bata man bandu. Maka beli nge. Dosa kala singendesken aku man bandu. Asangken dosandu. 12. Megi kata Yesus idarami Pilatus dalan guna mulahi Yesus. Tapi ngerana kalak Jahudi alu sora si megang nina. Adi pula Hindu ia tandana kamla arteman ras pemerintahan Roma. Kala singaku kendirina raja musuh pemerintah kap. Megi kata enda ibaba Pilatus me Yesus darat. Cenari kundul ia ibas sada kursi pengadilan. Ibas ingan si gelari kesain batu. Ibas cakap heber igelari Gabata. Tupu enang dangi cikir mewari. Karaben ibas wari si ibenaken wari Paskah. Nina Pilatus man kalak Jahudi enda merajandu. Ngaloi kalak sintrem alu sora si megang. Bunuhlah ia. Pakukanlah ia ku kayu persilang. Nungkun Pilatus. Atendukin gelah ku pulahi rajandu. Atendukin gelah ku pakukan rajandu enda ku kayu persilang. Terjabab imam-imam simbelin. Raja Roma ngencar raja kami. Kenca bage indesken Pilatus me Yesus man kala
guna ipakuken ku kayu persilang. Sida uga megermetna Rasul Yohanes nuratken proses pengadilan sila bujur nangdangi Tuhan Yesus. Ijenda minggu si lewat si bagi uga Pilatus nungkun man Tuhan Yesus. Kamkin raja kalak Yahudi ngaloi Tuhan Yesus. Bagi katandu ema. Aku guna encidahkan kebenaran di bata. Janah kala singalokan kebenaran di bata, i bagi kenang aku. Ayat 30. Jenari nungkun ka Pilatus nina, kaikin kebenaran Enda melit sada kesempatan man Pilatus guna megikan isekin Tuhan Yesus. Tapi jenda lana i bagikan Pilatus ayat 30b jenarin darat ka Pilatus jumpai kalak Yahudi nina lalit kudat salahna guna ngukum ia. Ijenda sidang Pilatus nda menyelidiki Tuhan Yesus guna keperluan politikna. Ijenda me erbahanca lanai ibagi kena waktu Tuhan Yesus nungkun ibas ukur dunarikin penungkun nendue entah ibas kalak si debanari singgolit erkata man bandu. Enda merbahanca manusia lanandai Tuhan Yesus. Manusia nda ibas berhadapan ras Tuhan Yesus. Terus ipikir kena keuntungan dirina, ketenangan dirina, keselamatanna secara manusia. Tapi Tuhan Yesus iukur kena, ipikir kena keselamatan si tuhu-tuhu man tiap manusia. Enda si katakan Tuhan Yesus bas ukur dunaringe. Entah lid kalak si deban nungkun man bandu. Canah lid kalak si deban rekata man bandu. Tapi Pilatus perjuangan guna nelamatkan kedudukanna. Tapi Pilatus jenda sidang, maka hati nurani Pilatus lid denga mekuli, tertekor denga. Maka ayat 30 siwa, tapi rikutkan kebiasaan di tengah-tengah du, ibas tiap-tiap hari raya Paskah, kupulahi sekalak tahanan man bandu. Atendukin maka kupulahi raja kalak Yahudi man bandu. Pilatus lid antara dua, lid sadang kedudukanna sebagai gubernur si isuruh pemerintahan Romawi untuk memimpin daerah Judea. Tapi sada bagin lid pertimbangan Pilatus karena suara hati nuranina bahwa Tuhan Yesus nda lalit salahna. Maka ijenda Pilatus berusaha mulahi Tuhan Yesus. Radu pertahan kena tena kedudukanna sebagai gubernur daerah Judea, tapi lit kategoran hati nuranina. Maka mindo ia man pemimpin Yahudi, man kala Yahudi enda wari Paskah kam. Atendukin gelaku pulahi raja kala Yahudi enda iban Pilatus arkiteken lit prasanna lalit salah Yesus. Suara hati nuranina ngeluh denga Yesus enda pantas ipulahi. Tapi uga ayat 40 erjabab kala Yahudi alu sora si megang. Sora si megang zendang ngatakan kebencian nama Tuhan Yesus. Uga pusuh nandai mendesak Pilatus. Endam pernyataan penolakan nama Mesias. Maka ndai na Tuhan Yesus beli dan ngedosa sing ngendesken aku man bandu asa dosandu nina man Pilatus. Ingat du sangana uga kasus Ahok. Uga agama si deban alu keras menyuarakan ia harus ihakimi. Itamakan ku penjara. Enda menggambaran si Trida ibas tindakan manusia karena isi pusuhna kebencianna. Maka jenda lang ulaya pulahilah si Barabas.
Barabas sise, Barabas sekala perampok. Ugama kana perampok, katakanna pulahi. Enda mepusuh manusia. Pusuh manusia ndai la memihak si benar. Pusuh manusia memihak si salah. Yesus ndai lalit salahna. Engkau mengikatakanna adilit salahku tuduhkan. Lalit singasuk nuduhkan salah Yesus. Termasuk Pilatus. Tapi nembah tena Tuhan Yesus. Canah nina Barabaslah pulahi. Pilihkan kalak Yahudi ngata kenca enda isi pusuhna. Kenca bage pasal 10 siwa ayat sada. Kenca bage isuru Pilatus prajurit-prajurit ngeligas Yesus. Lit sada tafsiran bahwa Pilatus nuruh prajurit-prajurit ngeligas Yesus. Enda arkiteken Pilatus berjuang melepaskan Yesus. Aku setuju ras tafsiran dai ban sidah jenda. Pilatus tetap dengar berjuang melepaskan Yesus. Jadi nina Pilatus man prajurit-prajurit ligasilah Yesus. Enda gelahna hati kalak Yahudi banci kendor. Banci berbelas kasihan man Yesus. Makana ligasi nina Pilatus gelahna asum ligasi Tuhan Yesus. Lanai gara pusuh kalak andai. Singet makana nina Paulus ligas entah pe cambung kalak Yahudi 40 kurang sada. Enda mencambuk kalak Romawi. Si mencambuk Tuhan Yesus. Engkai maka bagenda ban Paulus pe pernah iadukan kalak Romawi, kalak Yahudi man pemerintahan Romawi. Yahudi sendiri lali basia hukum cambuk. Yahudi hukumna raja malu batu. Tapi Romawi lit cambuk lit salib. Enda hukuman si kejam. Sebelum icambuk iadili. Kenca adili icambuk, kenca icambuk isalibkan. Jadi enda memproses pengadilan Romawi. Tapi jenda Pilatus lengandabuhkan hukuman man Tuhan Yesus. Enggo isuru Pilatus gelahna prajurit-prajurit mencambuk ngeligas Tuhan Yesus. Engkai maka bagir gelahna enggo nusur pusuh kalak Yahudi lanai pindona Yesus isalibkan. Kalak Romawi cambuk 40 kali. Tapi tiap cambukan kalak Romawi kurang sada. Arkiteken adi lebih tukang cambukna mencambuk tahanan 40. Ia sendiri harus icambuk 40. Maka biar ia salah hitung. Maka kenca 30 siwa ngadikena. Maka nina Paulus bas kitab Korinti. Aku icambuk 40 kurang sada. Mankala Yahudi, ras mankala Romawi, waktu Tuhan Yesus icambuk 40 kurang sada. Kala Yahudi banembekna atena Tuhan Yesus. Kala Romawi mentaati hukum Romawi. Tapi ibabu sienda, enda merencana Bapa sini surga. 700 tahun ope dengan enda. Nabi Yesaya 53 enggo nuratkan. Iya bagi indung biri-biri si iguntuingi buluna. Enda bertina icambuk ia iligasi. Arkiteken lukana maka kita malam. Tapi yakap kami arkiteken dosana. Tapi si tuhuna kita
Kita bagi biri-biri si papa. Si dalani dalanta sekala-sekala. Tapi ida bukan Tuhan hukuman manbana. Hukuman si pantas kita ngaloken sa. Maka kala Yahudi rate nembeh man Tuhan Yesus, gelah Tuhan Yesus iukum. Kala Romawi mentaati hukum Romawi. Tapi si dua enda lit bas perukuran Bapa sini surga. Guna mulahi kamras aku bas cambu kenari. Enda menghikmat di bata. Enda mencara di bata. Nelamatkan kamras aku. Maka ku ingat terus khotbah Billy Graham. Yesus labo ibunuh kalak Yahudi. Yesus labo ibunuh kalak Romawi. Yesus ibunuh hundu. Endam nina Alkitab. Engkai erkiteken dosa-dosa anta maka ia igudami. Gelak arah bekas lintangna kita malam. Ijenda Pilatus perintah kena prajurit-prajurit guna ngeligasi Tuhan Yesus. Tapi bas ayat 2, ibahan prajurit-prajurit tengkulu duri. Jenari itama kena kutakal Yesus. Endalah bolit perintah Pilatus. Tapi iban prajurit nda guna penghinaan man Tuhan Yesus. Ban raja ningan raja me pakai mahkota. Ibayuna me tengkuluk duri. Jadi mahkota Tuhan Yesus. Si Tuhuna enda enggo pernah inubuatkan bas padan sindekah. Ija Abraham ipindo di bata mempersembahkan anakna Ishak. Asub ibunuh Abraham tena ulah uga peban anak dunina di bata. Waktu sindai nulih Abraham kupudi ije nggo idahna biri-biri sangkut tanduk na kuaren. Maka daerah Israel duri enda bagi waren. Lit sada batang kayu si gedang pucukna bagi waren duri krinana. Enda ayam ibayu kala ndai ipasangken kubastakal Tuhan Yesus. Enda krinana guna buktikan ia raja penampat si enggo ipadankan. Si oge kita ndai pasal 30 pasal 20 ayat 31. Jadi ibas Yesus iligasi enggo inubuatkan Nabi Yesaya. Ibas Yesus itama tengkuluk duri enggo inubuatkan asum Abraham persembahkan Ishak gancihna sanga sindai lid biri-biri si sangkut tandukna baswaran. Makana kenca igelar Abraham biri-biri danina Abraham Jehovah Jireh di bata nikapken sa ibas delengna. Ertina kai enggope i persembahkan Abraham biri-biri ndai sadar Abraham lenga boe imbas sa guna ganci Ishak. Maka lidenga pagi persembahan gancih biri-biri ndai si asli di bata nikap kenca. Maka nina Tuhan Yesus pasal 8 Yohanes mankala Yahudi bapandu Abraham ngongidah wariku. Enda meidah Abraham go idahna lit sada korban si pesikap di bata gancih anakna Ishak manusia Ishak ndai. Kam rasaku labaci igancihkan lembu, labaci igancihkan persembahan, labaci igancihkan tutusan, kerajinan, amal ibadah, ladere. Kam harus igancihkan sekala manusia silar dosa. Maka Yesus anak di bata jadi anak manusia ngeluh lar dosa, gelah banci yang gancihkan kamras aku. Jana waktu Abraham persembahkan Ishak enda terjadi ideleng Moria. Gelah banci ingat ndu Bukit Golgota Kalpari.
enda medeleng Moria si ije Abraham persembahkan biri-biri. Enda makana tertulis enda alu majelimet icatat Rasul Yohanes uga ia ligasi uga ia ipakekan tengkuluk duri. Ayat 3 ideherina Yesus jenari nina enda prajurinda tabi o raja kalak Jahudi kenca bage iparapna Yesus. Ingat ndu si pemena marap Yesus enda pengawal Anas ras Kayapas. Enda si erdahin ibas rumah pertoton pasal 10 ayat 22. Enda pasal 10 siwa ayat 3 si marap Tuhan Yesus enda kala Romawi. Ijenda lid kala Jahudi si marap Tuhan Yesus. Lid si labang sa Jahudi kala Romawi marap Tuhan Yesus. Enda lihat sate di batang. Kita ndasir dosa indes kena anakna. Ayat 4. Darat ka Pilatus sekali nari. Jenari nina man kala sintermen nehenlah. Kubaba meyan darat ku lebe-lebendu. Gela idamdu. Maka lalit kudat salahna guna ngukum ia. Maka nikunda setuju aku rasada tafsiran disuruh Pilatus. Prajurit-prajurit ngeligas Yesus. Sebab na Pilatus pula hina atena Tuhan Yesus. Gelah arah Tuhan Yesus isiksa enda. Nusur pusuh kalak Jahudi. Ulanai bage nembekna tena Yesus. Tapi tetap kalak ndai langit mulahi Yesus. Enda mengatakan uga bencina jahatna pusuh manusia mandi bata. Pilatus nggu 2 kali. Sekali ndai pasal 10 ayat 30 b. Enda pasal 10 siwa ayat 4. Nina Pilatus. Marilah si baba yang darat. Kubaba ku lebe-lebendu. Gela idahdu maka lalit kudat salahna guna ngukum ia. Kita lam rincuh kita icakapkan. Apalagi ipalitkan si jahat. Iban kita lepak. Adi labon dalit lepak ta. Uga akapndu adi tuhu-tuhu. Kam la ersalah. Yukum. Piga warisi lewat kejadian li luar negeri li simbagikan zaman bangku sekala diberu itangkap polisi. Kasusna ia maba marijuana narkoba. Padahal direkam CCTV polisi ndama nama kentas narkoba ndaman di Brunei. Uga adi anak ndu bagi. Uga adi ndekaran ndu bagi. Uga adi kam bagi ba. Kita berontak ngelawan. Adi kita lah salah. Ban jadi salah. Enda mesinanami Tuhan Yesus. Enda Pilatus li dengar hati nuranina. Atena Tuhan Yesus ipulahi. Ayat 5 emakan darat me Yesus. Singgo make tengkuluk duri. Darat dia ngodungi ligasi ngutama tengkuluk duri ras jubah si negara tua enda jubah sekala raja enda pe penghinaan nina Pilatus man kala sintrem nehenlah enda me ia bahasa si deban lihatlah manusia ini. Jadi Pilatus idahna Tuhan Yesus manusia biasa bali ras si deban. Enda kelepakan manusia nang dangi Tuhan Yesus simblina. Manusia ngencaidahna Tuhan Yesus. Bagepe pemimpin agama manusia ngencaidahna Tuhan Yesus. Ngenca akuina Tuhan Yesus. Ngida Yesus nggondarat nina imam-imam simbelin. Ras pengawal-pengawal alu sora megang.
pakukanlah ia ku kayu persilang. Endam ayat 6. Tiap sora megang nina ngata kenca, uga nembekna ate kala anda Tuhan Yesus, uga bencina ia, uga atena Tuhan Yesus enda mate ibahan. Tapi enda menuduh kenca uga pusuh manusia, uga seriusna dosa singgu ringan bas pusuh manusia. Sila salah atena iuku. Nina pemimpin kalak Yahudi, imam-imam simbelin, ras pengawal-pengawal da alusora megang pakukanlah ia. Pengawal jenda, pengawal rumah pertoton. Adi banci banding kendu, apai ka endu jahatan pusuh pemimpin agama, asangken Pilatus kalak perbegu. Laba cilang nindu, jahatan pusuh kalak ragama. Maka ragama tanpa tandai Tuhan si payo, tanpa tandai Kristus paling kejam. Tapi agama berjubah agama, labo ngatakan ia bujur, tapi nutupi kejahatan. Ijenda mesida uga Pilatus kalak kafir, si yanggap laradat, laragama, tapi liten hati nuranina asangkan pemimpin agama. Endam aku biarna kita ku gereja melayani tanpa si tanda isi Kristus. Imam-imam, pemimpin agama, pengawal rumah pertoton, alu sora megang, pakukanlah ia ku kayu persilang, pakukanlah ia ku kayu persilang. Nina Pilatus man kala babalah ia, janah kamlah maku kenia ku kayu persilang. Aku lalit kudat salahna guna ngukum ia. Telu kali katakan Pilatus, lalit datna salah Yesus. Endam bas ayat 6. Nina Pilatus, aku lalit kudat salahna guna ngukum ia. Kam ugange hati nuranindu, pekadengange man kebenaran. Hati nuranita banci beku, batu-batu nang dangi di bata. Adilasi tandai ise Kristus, tapi rajin kita. Pemimpin agama, imam simbelin rajin ke beribadah. Ia memimpin ibadah, tapi banci bagai kerasna busukna, pakukanlah ia. Jenda Rasul Yohanes surat kena alu sora megang ayat 6. Ngatakan sa uga pusuk kalandai nembehna, irina, mesangatna, atena gelah Yesus mati. Makana Nina Pilatus ndak aku lali ku dan salahna nembe ayat pitu. Ngaloi kala Yahudi rikut ken agama kami, ia harus hukum mati. Engkai mabage ijenda menggondarat si erbahanca nembeh atena Yesus. Nina pemimpin agama dai. Sebab aku kena, maka ia anak di bata. Tuhan Yesus sada alasana ia ipakukan. Ban ia ngaku anak di bata. Man kalak Yahudi enggo sanga sindai si oge bas pasal 5 ayat 10. Anak di bata seriras di bata. Asum Yesus ngaku anak di bata. Enda bas Injil Lukas anak di bata dage kam Nina Pilatus. Bagi katandu ema. Enda merbahanca Yesus yukum mati. Jadi engkai maka pengakun Tuhan Yesus enda rebahanca Tuhan Yesus yukum mati.
Bas pasal walu enggo ikatakan Tuhan Yesus man pemimpin agama Yahudi enda maka bapandu si iblis. Labo Abraham bapandu tapi si iblis. Di balik pemimpin agama Yahudi lit iblis setan. Setan iblis enda merbahanca ia jadi iblis jadi setan. Ban layang gid mengakui Yesus di bata. Maka pencobaan man Tuhan Yesus si pemena Matius 4 ayat 4 adi anak di bata kam. Endam setan iblis icubaina Tuhan Yesus alu meragukan menolak diri Yesus di bata. Adi Adam icobai iblis ras Hawa gelah Adam Hawa meragukan kata di bata. Tapi adi Tuhan Yesus icobai endam icobai iya ibas dirina selaku anak di bata gelah ilepaskan Yesus pengakunna karena dirina anak di bata ia anak di bata. Maka inti kekristenan Yesus di bata. Adi Yesus lah di bata endang go seri kita ras pemimpin agama ngikutkan surah-surah iblis. Maka na pasal 20 ayat 30 sadandai. Isurat kenendaman bandu gelai tekndu Yesus anak di bata. Bagepe ia raja penampat si ipadan ken di bata. Alu bage ibas gelarna dandu kegeluhan. Maka hidup kekal adi si tandai Yesus di bata. Surat sada Yohanes pasal 5 ayat 20 sada. Bagepe Roma 10 ayat siwasa 10. Adi ngaku kam Yesus Tuhan Yahweh terkeling mekam. Maka na tujuan Bapa sini surga nuruh Tuhan Yesus kudoni bagi kendu. Paling utama muliakan Yesus. Muliakan Yesus. Engkai maka bagai ban setan iblis nula kini di batan Yesus. Maka Paulus Kolose pasal 1 ayat 25-26. Ayat 5-26. Maka arah Yesus medibata nempa krina sinasalit. Jana krina itepa guna Yesus. Bagepe Filipi pasal 2. Gelah krina lutut berlutut. Krina mulut mengaku Yesus Tuhan kau. Jadi penolakan kalak Yahudi man Tuhan Yesus, ban Tuhan Yesus ngaku ia dirina situ guna ia anak di bata. Maka na berita Injil ibese gelah krina doni enda ngakui kini di batan Yesus. Jana setan si paling benci ia adi akukan Yesus di bata. Maka serangan man kekristenan lit 2 kitab suci ras kini di batan Yesus. Kitab suci enda iserang ban kitab suci berita Yesus di bata. Ope Abraham lit agung golit. Sope lengalit doni kata enggolit kata di bata. Maka si paling benci kala ateis agama si deban bagai setan iblis Injil Yohanes. Jana Injil Yohanes. Ban Yohanes sinuratkan
Mulai pasal pertama sepasal 21 kini di batan Yesus. Maka nina John mekatur adi khotbah kendu Injil Yohanes. Tiap pasal, tiap ayat, tiap kalimat, tiap kata menghadirkan kini di batan Yesus. Ban guna sienda kap Injil enda isuratkan, guna sienda kap Bapa mengutus Yesus. Janah bahkan dunia diciptakan guna menyatakan kini di batan Yesus. Pemimpin-pemimpin agama Yahudi nembak hatena ban dibalik nelik setan. Agama-agama si deban nembak hatena turikan Yesus ban dibalik nelik setan. Si paling bahaya pendeta-pendeta pe si langsung aku ngerana tulak na Yesus di bata. Laya sadar dibalik nelik setan. Makana Yesus Kristus isalibkan sehmate erkiteken ngaku iya di bata. Maka nina ayat pitu endang ngaloi kala Yahudi rikutkan undang-undang agama kami ia harus dihukum mati sebab yaku kena maka ia anak di bata. Tuhan Yesus bas ayat sideban. Pasal 15 ayat 25 Yohanes senda. Nina Tuhan Yesus. Alam-alam ia man bangku lalit dalanna. Alam-alam ia man bangku lalit dalanna. Lalit ise pe rugikan Tuhan Yesus. Lalit ise pe pernah icelakai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kujapa pe ia mah bapa supasu. Iya badia. Pepalemna kalak sakit. Pelausna setan bas kalak setan nenari. Ibrena man kalak kelaparan. Engkai makan nembak hati iya. Endam Yohanes 15 ayat 25 nina Tuhan Yesus. Alu bagenggo sekasi tersurat ibas kitab undang-undangna. Alam-alam yaman bangku lalit dalanna. Lalit salah Tuhan Yesus. Engkai makan nembak hati iya. Endam kebencian manusia rekiteken dosa kuasa ia, setan kuasa ia. Enda ikuti Tuhan Yesus si tersurat bas Mazmur 35 ayat 10 siwa bagai pe Mazmur 60 siwa ayat 5. Alam-alam ia man bangku lalit dalan. Pilatus mengadili Tuhan Yesus. Alu desakan pemimpin agama. Ibabos ye lit sada. Rencana di bata bas kedola tena guna gancihkan kita alu kematian Tuhan Yesus. Maka bas pasal sada ayat 20 siwa enggo ikatakan Yohanes predikan nehenlah ia anak biri-biri di bata si ngangkut dosa doni enda. Adi dahandu enda kai je idahandu. Musti idahandu uga proses di bata engkelengi kamras aku. Dosa silit bas perukurendu, bas perkatandu, bas tindakendu. Enda krina itamaken ku Tuhan Yesus. Ugama kabanci ia yukum enda memprosesna. Ayat walu megi kata ruh biarna Pilatus. Lalit salah Yesus pendai ligasi ngombiar Pilatus. Lalit salah Tuhan Yesus tama mahkota duri pe ngombiar Pilatus. Enda nina kala Yahudi rekiteken ia ngaku anak di bata. Pilatus ruh biarna ia engkai. Reh payona aka Pilatus. Enda mungkin anak di bata. Ayat siwah mulihkan Pilatus kubas istana janari nungkun yaman Yesus nina ijanari kin kam. Tapi langalo Yesus. Anggo habis kesempatan
guna Pilatus maka lanai ngaloi Tuhan Yesus. Ayat 10. Maka nina Pilatus manbana lakam gin ngaloi aku, ingatlah litkap kuasangku mulahi kam, jana litkap kuasangku makukan kam ku kayu persilang. Igertak Pilatus Tuhan Yesus. Tapi gua nina Tuhan Yesus. Enda masalah kemuliaan kedaulatan di bata. Nina Tuhan Yesus ayat 10 sada. Ngalo Yesus. Labolit kuasandu nangdangi aku. Adilakin ibreken di bata manbandu. Adi enggo buat manusia kemuliaan di bata. Icenda memustisi bela ngerana kita. Tuhan Yesus jenda asum sungkun Pilatus janarikin kam sini Tuhan Yesus. Tapi kencanina Pilatus kai kam sini. Litkap kuasangku mulahi kam, litkap kuasangku magukan kam ku kayu persilang. Enda megelementa selaku kala erkini teken. Ibabu krina kejadian doni enda. Kai pela baci jadi adilakin beredi bata kuasa izin. Makana musti biarin kita mandi bata asangkan ICP. Rekiteken krina kuasa bas di bata. Ngaloi Tuhan Yesus ayat 10 sada labolit kuasa andu nangdangi aku. Adilakin ibreken di bata man bandu. Ula akak ndulit kuasa andu. Endam nina Tuhan Yesus. Ula buat ndu kemuliaan di bata bapangku. Ula aku kendulit bas kam gege. Kai pe lo baci bandu. Lo baci pula hindu aku. Lo baci paku kendu aku. Krinana banci jadi kai pe bandu. Ban rikut ras. Rencana praten. Kuasa bapangku. Sana nina Tuhan Yesus jenda. Ingatlah. Beli dan ngedosa kala singendesken aku menbandu asangken dosandu. Pilatus sendiri erdosa. Kai jenda dosa Pilatus. Arkiteken Pilatus. Itakna Tuhan Yesus lah salah. Tapi guna darami dukungan bas kala jahu dinari. Idabuh kena hukuman man Tuhan Yesus. Makana si terakhir kal rebahanca si persoken Tuhane ban desaken manusia, penolakan manusia, ban lit pujin bas manusia nari si arabkan. Makana nina Tuhan Yesus pas pasal 5 ayat 44 enda merebahanca manusia laban situ. Pelajaran tak berngi enda si berjenda. Ibas berngi enda nina Tuhan Yesus. Labolit kuasa andu nangdangi aku. Adilakin ibreken di bata man bandu. Maka bliden ngedosa kala singendesken aku man bandu asangken dosandu. Enda ngata kenca. Beliden dosa. Si terbuni bas pusuh asangken si idah daran. Kai maka bagi idah Pilatus me bertindak. Tapi si mendorong tindakan Pilatus. Enda me dorongan desakan. Ibas pemimpin agama nari. Si dua enda me iadili Tuhan bagi kita. Kai motivasi bas pusuh ta ras tindakan ta. Cana si paling penting. Uga sikap hati ta. Sebelum pengadilan. I lebih-lebih dibata. Lid pengampunan man banta. Bas krina dosanta. Arkiteken Kristus. Si la ersalah. Anggo iligasi. Anggo ipake mahkota duri. Ia me iukum gansihkan kamras aku. Alu tan Romawi, alu desakan pemimpin agama Yahudi. Ibabu sie bapa sini surga, erdolat. Pakena kedua enda,
Romawi Yahudi guna nelamatkan kam ras aku. Ema kana uga kam litna baba dosandu ku Kristus. Dosa si bahandu cana silit bas ukurndu sebab guna kam ras aku. Kristus iadili iligasi ipake tengkuluk duri bahkan isalibkan sehmate toto kita. Bapa kami sini surga, kesahandu si badia sineruskan sa uga proses anak andu Yesus Kristus iadili seidabuhkan hukuman manbana enda krina utuhan arkiteken lepak kami salah kami. Bapa kami sini surga mindo kami gelah utus du Roh Kudus man tiap kami ngingetkan kami, menyadarkan kami, menginsyafkan kami. Rekitekan dosa kami, ma Yesus anak du'e, iadili dabuhkan hukuman mati man bana. Kami ma igancihkan na. Bapa kami sini surga, Bapa kami ku kayu persilang anak ando Yesus Kristus. Canah basuh kami alu darahna. Tiap kam si lenga alami Tuhan Yesus dosa andu. Lenga ampuni Tuhan salah lepak andu. Lenga ibersih kena krina kejahatan andu. Idatas kayu persilang alu darahna si mambur iti maina kam. La perlu itahandu dirindu. Rehlah pak saenda. Nindulah ku Tuhan Yesus. Si tersalib i kayu persilang si ngamburkan darahna. Tuhan Yesus bandosaku kam ipakukan. Ampuni lepakku. Alu darahnu si badia si mambur i kayu persilang. Bersihkan dosa-dosaku. Adi enda turah bas kini teken dunari. I selamatkan Tuhan Yesus mekam. Ujro Tuhan berengi enda, go temani hidup kami. Ilanjutkan kami pagi berengi. Pasu-pasu kami. Sembah kami kam Bapa kami sini surga, pas Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Si barjendam pertemuan tawari enda, pagi suari jam sada lit kita renungan, jam 4 kerabun lit dengar acara Yesus sayang anak-anak guna anak-anak ta, bagi pe jam 8 berengi silanjutkan ogenta enda. Si barjendam, Tuhan Yesus masuk kam krinana. Amin.